العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nous sommes encore avec les mérites de la ilaha illallah. أفضل ما يستعين به العبد عند نزول الشدائد لا إله إلا الله. La meilleure formule à prononcer lors des périodes de détresse, c'est la ilaha illallah. فقد أخرج البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. Bukhari rapporte d'après Salama que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé un jour en sursaut en disant: La ilaha illallah, bien des troubles sont descendus cette nuit. Qui veut bien réveiller les femmes habitantes des demeure, c'est-à-dire ses épouses? Combien sont habillés dans cette dunya mais en réalité nus يوم القيامة. وقد أخرج أبو يعلى وابن عدي وحسنه الألباني من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: multipliez l'attestation la ilaha illallah avant de ne plus pouvoir le faire, et rappelez celle-ci à vos agonisants. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليه. Lui parmi vous qui par erreur et par habitude jure en disant par Allah et par al-Uzza, qu'il se reprenne donc directement en disant la ilaha illallah. Et celui qui invite son ami au jeu de hasard, par erreur et par habitude, qu'il se reprenne donc directement en effectuant une aumône. Rapporté par Bukhari Muslim. وروى البزار والبيهقي في الشعب وصححه الألباني من رواية أبي هريرة فقال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit la ilaha illallah se verra secouru par cette parole un jour ou l'autre, peu importe ce qui le touche avant ce secours final. Entre parenthèses, tel qu'un passage en enfer pour des péchés non pardonnés. ويستحب تكرارها عند الموت والشدة، فقد أخرج البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: في احتضار الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يديه إناء فيه ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. Il est recommandé de répéter la ilaha illallah pendant l'agonie et les moments de difficulté et de détresse. Il est rapporté chez le Bukhari d'après Aïcha que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'agoniser, il mettait ses mains dans un récipient d'eau, puis il essuyait son visage en disant: La ilaha illallah, la mort a bien des affres. وقد روى ابن حبان في صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. Donc il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rappelez à vos agonisants la prononciation de la ilaha illallah, car celui qui la prononce en dernier accédera au paradis un jour, quand bien même il passe par un châtiment avant cela. وروى أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Ahmed, Abu Daoud et d'autres rapportent également, d'après Mu'adh ibn Jabal, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله، فقال: أخال أم عم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل خال. قال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار. Donc, d'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite à un homme parmi l'Ansar, à Médine, et il lui a dit:
ô toi, mon oncle maternel, dis la ilaha illallah. Et cet homme a dit, me considères-tu comme un oncle paternel ou maternel? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire maternel. Et cet homme a repris en disant, est-ce une bonne chose pour moi de dire la ilaha illallah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Rapporté par Ahmed Abou Ya'la et Al-Bazzar. Entre parenthèses, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère les Médinois comme étant de la famille maternelle? Car sa mère, Amina, est médinoise. وعن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وابن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين متفق عليه. Et lorsque l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, était sur son lit de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu visite et a trouvé chez lui Abu Jahl et Abdullah bin Abi Umayya ibn al-Mughira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ô oncle, dis la ilaha illallah afin que je puisse intercéder pour toi auprès d'Allah. » Et les deux personnes présentes ne cessaient de lui dire « Tu ne vas tout de même pas te détourner de la religion de ton ancêtre » jusqu'à l'avoir convaincu de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Par Allah, je demanderai pardon pour toi tant qu'Allah ne me l'interdit pas. » C'est alors qu'Allah a révélé le verset 113 de Sourate At-Tawbah qui a pour sens « Il n'appartient pas aux prophètes ni aux croyants avec lui de demander pardon pour les polythéistes. » Rapporté par Bukhari et Muslim. وأفضل الحسنات لا إله إلا الله فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أفضل الحسنات رواه أحمد. La meilleure des bonnes actions que l'on peut accomplir c'est de prononcer la ilaha illallah. Abu Dharr qu'Allah l'agrée a dit ô messager d'Allah donne-moi une recommandation. Et celui-ci de lui dire, sallallahu alayhi wa sallam, si tu commets une faute, fais-la suivre par une bonne action. J'ai alors dit, ô messager d'Allah, est-ce que c'est une bonne action que de dire la ilaha illallah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, c'est la meilleure des bonnes actions, rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih At-Targhib wat-Tarhib. وروى ابن ماجه والحاكم وغيرهما وصححه الألباني وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا فيقول يا رب لا فيقول أظلمك كتبة الحافظون فيقول لا يا رب ثم يقول ألك عذر ألك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني في سلسلة صحيحة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté l'histoire qui aura lieu Yawm al-Qiyamah lors du jugement. Un homme sera appelé devant tout le monde afin d'être jugé et lui seront exposés 99 registres pleins de péchés tellement vastes qu'ils se perdent de vue à l'horizon. Et Allah lui dira « Est-ce que tu renies quoi que ce soit dans ces registres ?» Et cet homme dira « Non, ô Seigneur. » Est-ce que mes anges scribes t'ont causé une injustice? Et cet homme dira non, ô Seigneur.
est-ce que tu as une excuse aujourd'hui? Et cet homme dira non, ô Seigneur. As-tu une bonne action qui pourrait te sauver aujourd'hui? Non, ô Seigneur. Et Allah lui dira, en fait si, tu as une bonne action. Et cette bonne action va être pesée et nul ne subit d'injustice auprès de nous. C'est alors qu'une carte sera ramenée par les anges, écrit dessus une bonne action, une bonne parole que cet homme aura prononcée, à savoir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et cet homme dira, qu'est-ce que va m'apporter cette carte face à tous ces registres? Allah déposera les registres d'un côté de la balance et cette carte de l'autre côté de la balance, et voilà que tous les registres s'envoleront. De par la lourdeur de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rapporté par Tirmidhi ibn Majah al-Hakim et authentifié par Cheikh al-Albani dans السلسلة الصحيحة. قال ابن القيم فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب فتكون صورة العمل واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. فتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. Ibn al-Qayyim nous dit, les actions valent donc de par ce qu'elles suscitent dans les cœurs et pas uniquement par leur nombre et leur genre. Car il se pourrait qu'une seule action soit aussi grande en valeur que ce qui sépare le ciel de la terre. Et regardons à ce sujet le hadith précité. Comment est-ce qu'une carte sur laquelle est écrit La ilaha illallah, qui est la meilleure des actions, prononcée en connaissance de cause, a éjecté des manuscrits complets qui se perdaient jusqu'à l'horizon, voyant ainsi l'auteur de toutes ces actions comme étant épargné du feu. ومعلوم أن كل واحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. Ibn al-Qayyim termine en disant, et nous savons que tout un chacun parmi les musulmans a cette carte et que malgré cela, beaucoup d'entre eux passeront en enfer à cause de certains péchés. Fin de citation. Car comme on a déjà vu auparavant, l'effet de tawhid sur l'effacement des péchés va dépendre de son intensité dans notre cœur. Donc plus l'intensité de tawhid et sa compréhension et son application sont intenses dans ton cœur, plus ils vont éteindre tes péchés. Et vice-versa. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.